na mini dress, guys. Bigyan niyo ako. VS Maroon, mga sister. Mamayra, yes, Izzy. 655 pesos, ma. Mine VS Maroon Mini. 655. Mine VS Maroon Mini. 655 pesos. Okay lang, Sizzy. Okay lang kahit walang screenshot. Thank you so much, Sister Pel. Mine ako dito, sis, ng VS Maroon Mini, guys. Small hanggang XL size. Height ko, sister, ay 4'11". Ang ganda nito, sis. Pa-Vivian design, sis. Pa-formal design na pa-mini. Mine, VS Maroon Mini. Other color nito, sis. Si Dolce Pink. Asan si Dolce Pink? Ay, ito, ma'am. Si Dolce Pink, ma'am. Dolce Pink, guys. 655 pesos. Mine, Dolce Pink. Dolce Pink Mini, sis. Dolce Pink Mini. Mine, Dolce Pink Mini. Small hanggang XL size, 655 pesos. Si Royalty, naghan pa? 6? Sige, paubos natin yan. Ito sis, Dolce Pink Mini, ha? Pwede yapon. Ay sis, ang ganda ni Dolce Pink Mini. Small hanggang XL size. Ang ganda, sis. Milk, coffee milk. Dolce Pink, sis, 655 pesos. Naka-wholesale tayo ngayon, ha? Dolce Pink Mini, 655. Mine, Dolce Pink Mini, 655 pesos. Small hanggang XL size. 32 na bust line, up to 38 bust line, mga sis. Mine ako dito ng Dolce Pink Mini. And si Royalty natin, sis. 6 na lang ang natira ni Loyalty, mga sis. Mine ako dito ng Royalty. 6 lang po ang pwedeng makamine ni Royalty. Mine Royalty Mini. Mine Royalty Mini. Small hanggang XL, 655. Royalty Mini. Mine Royalty Mini. Kasi dito siya, si Sunset Floral? Gusto ba? Gusto thinking ko niya? Sandip. Nakamay sa Lumi Red, Ma'am Michelle Barnes Sumbo, Ma'am Rosian Gertos, Ma'am Jocelyn Karunangan, Ma'am Heidi Azaron, Ma'am Mars Gara, at Ma'am Jancy. And nakamay sa VS Maroon, Ma'am Ann Romero, Ma'am Eto sis, ilan si Sunset Floral? Sige. Sizi, ang makamayin sa ating Sunset Floral, 6 na lang din, mga sis. Pero pwede mo i-lot, ha? Okay. Mine ako nito, sis, ng Sunset Floral, 6 na lang din po ang pwedeng makamayin. Mine, Sunset Floral, 655 lang. Pa-formal dress siya, sis, ha? Tawag dito? Vivian Design na mini yan, sis. Nakamay sa VS Maroon Mini, Ma'am Ann Romero, Ma'am Venia Ferrer, 2 pieces, Ma'am Wani Bautista, Ma'am Velma Arganda, Ma'am Gina Brayulat, and Ma'am Maria Teresa Ramos Asinas. Sis, ang ganda ni Sunset Floral? Sunleaf. Code nito, sister, ay Sunleaf. Mine Sunleaf, mga sis. Small hanggang XL. Si Mavinia Ferrer, may ba daw siya? May Lumi Maroon. Lumi Red. Si Ma'am Vinia Ferrer. Yes, ma'am. Nakamain ka po. Sis, 6 lang ang pwedeng makamain dito sa ating Sunset Floral. Formal dress, mga sis. Small hanggang XL size, guys. Mine Sunset Floral. Si Avril Teo daw, man siya sa White Peach Mini na eyelet. Ito sis. Mine ako dito, sister, na Sunleaf. Mine Sunleaf, 655 pesos. Mine Sunleaf. Mini dress yan, sisi, ha. Flex tayo ulit, sister, sa number, asan na yun? Yung ganito natin.
Yung pag ganito natin, sis, flex natin yan later. Nakamain sa Dolce Pink Mini, Ma'am Rowena LV, Ma'am Rosemary Zarate, Ma'am Mars Gara, Ma'am Pinky Kapwa, Ma'am Pelto Simba, Ma'am Mary Jan Libansa, Ma'am Jillian Laparan, Ma'am Binea Ferrer, Ma'am Jocelyn Bachinsila,